ଦେଖ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଥିଲି ତମମାନଙ୍କର ଓକେ ଅଗ୍ନିପତ୍ର ଯୋଉଟା ତମେ କରିଛ ପୂର୍ବ ଦିଟା କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେଇଛି 50 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛି ଯୋଉମାନେ ବି କରିନ ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଓକେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଫ୍ରି କ୍ଲାसेस ସେଟା ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛ ବି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରି ଆଟେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବ ଯାଇକି 100% ରୁ ପଢିବ ଓକେ ଟୋଟାଲ ଦେଖ ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ତମମାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ଓକେ ଯୋଉମାନେ ବି ଚାହୁଁଛ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରିବେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡାକ ଦିଟା ଆଟେଣ୍ଡ ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି 50 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଛି ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବେଶୀ ନୁହଁ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଓକେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ଜାତୀୟ ଉପରେ ଆସିବ ହେଲା 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଲାଗୁ ହେଲା ଓକେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଲାଗୁ ହେଲା आंसर देखिए केबे लागू ହେଇଥିଲା आंसर देखो आंसर होची 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ରେ लागू ହେଇଥିଲା ओके 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ରେ लागू ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆସ ତମनको 2 नंबर क्वेश्चन ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଓକେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆସ ତମମାନଙ୍କର କୋନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ किए जातीय पशु किए भारत जातीय पशु किए जातीय पशु होची बाघ ओके नॉर्मल क्वेश्चन एटा तापर देखो 4 नंबर क्वेश्चन दे कोन अछि देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कशन करिया नॉर्मल क्वेश्चन डिस्कशन करिया ठीक अछि ना टाइम जे बेकार त माने जानिथिबो देखो भारत सबठारु बड़ राज्य क्षेत्रफल कोटा ओके बड़ राज्यर क्षेत्रफल राज्यटा कोटा से कहछि राजस्थान ओके राजस्थान टा होची बड़ राज्य त क्षेत्रफलटा टे अधिका ठीक अछि 5 नंबर क्वेश्चन भारतर मुद्रा कोन थिला भारतर मुद्रा थिला कोन टंका हैला जाको आईएनआर कहजो सेटा होची टंकाटा बुझिलो 6 नंबर क्वेश्चन तमन भारतर केबे स्वाधीनता भारत केबे स्वाधीनता नॉर्मल क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन तमन जानिचो तापर 7 नंबर क्वेश्चन देखो 7 नंबर होची भारतर सबठारु दीर्घ नदी कोटा भारतर सबठारु दीर्घ नदी होची गंगा ओके भारतर सबठारु दीर्घ नदी होची गंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करिया नॉर्मल क्वेश्चन का डिस्कशन करियानी 8 नंबर होची आईएसआरओ स्थापित केबे आईएसआरओ स्थापित केबे हेतला स्थापित हेतला 1969 ठीक अछि 1969 रे 69 रे आईएसआरओ स्थापित हेतला 9 नंबर क्वेश्चन हमरा भारतर जातीय गीत कोन एटा तमन जानिचो ठीक अछि जातीय गीत होची वंदे मातरम ओके तापर 10 नंबर क्वेश्चन होची तमनकर कोन भारतर जातीय खेल कोटा भारतर जातीय खेल होची हॉकी ओके भारत जातीय खेल हॉकी एटा इंपोर्टेंट नो हेतटा तमन जानिचो तापर 11 नंबर क्वेश्चन तमनकर सॉरी 11 25 टा हमरो जो डिस्कशन सला सइला 11 नंबर स्टार्टिंग करिया 11 नंबर होची तमनकर कोन संसदर केतोटी सदन संसदर केतोटी सदन संसदर होची 2टी सदन ठीक अछि संसदर 2टा सदन थाए तापर होची 12 नंबर कोन एनएच 44 कोन एनएच 44 टा होची कोन एनएच 44 होची सड़क ओके सड़क को कहले एनएच 44 ठीक अछि 13 नंबर क्वेश्चन होची सर्वोच्च पर्वत कोटा सर्वोच्च पर्वत होची कोटा कांचेनजंगा ओके 14 नंबर होची कोन प्रथम पीएम के प्रथम पीएम होचंती हमरो के ना नेहरू ओके प्रथम पीएम होचन नेहरू तापर कोन 15 नंबर क्वेश्चन जातीय फूल कोन जातीय फूल होच तो मानकर कोन ना पद्म एटा नॉर्मल क्वेश्चन तमन जानिचो 16 नंबर क्वेश्चन जातीय गछ तमन जानिचो बट गछ जोडा कहले ठीक अछि 16 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन हला 17 नंबर क्वेश्चन तम सर्वोच्च न्यायालय केउठी सर्वोच्च न्यायालय तमन जानिथिबो दिल्ली रे ठीक अछि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली रे अवस्थित तापर कोन 18 नंबर क्वेश्चन रिजर्व बैंक स्थापन केबे होइतला रिजर्व बैंक स्थापन होइतला 1935 रे रिजर्व बैंक रो स्थापन होइतला जाको आरबीआई बोली गुआ जाय ठीक अछि 19 माने नंबर क्वेश्चन संविधान रो रचयिता किए थिले संविधान रचयिता थिले आंबेडकर डॉक्टर आंबेडकर जो सुनिछ संविधान रचना करथिले ठीक अछि 20 नंबर क्वेश्चन होची जातीय पशु सॉरी जातीय पक्षी 20 नंबर क्वेश्चन कोन जातीय पक्षी किए लेखाय देखो जातीय पक्षी होची मयूर एटा तमन नॉर्मल क्वेश्चन डिस्कशन करिया किछ आवश्यक नै 21 नंबर क्वेश्चन भारतर सागर केउ पक्षर भारत सागर होची दक्षिण पक्षर ओके 22 नंबर क्वेश्चन लोकसभा सदस्य अवधि लोकसभा रो सदस्य अवधि अछि केते वर्ष थरे हुए सेटा होची 5 वर्ष ओके तापर तमनकर कोन 23 नंबर क्वेश्चन भारतर सर्वाधिक जनसंख्या राज्य भारतर
ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ମାନେ କୋଉଠି? ସେ ଲେଖିଛି କି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟ। ଓକେ, 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ପୁରସ୍କାର। ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ପୁରସ୍କାରଟା ଯୋଉଟା କିଏ ନେଇଥିଲା? ଭାରତ ରତ୍ନ କରିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ କୋଉଟା? ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି କୋଉଟା? ଗୋଆ। ଓକେ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଆ। ଦେଖ 20ଟା କହିଥିଲି, 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କଲି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲି କେତେଟା? 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିଛି। ଯୋଉଟା କରିନ ଯୋଉମାନେ ସେଟା କରିଦବ, ଠିକ ଅଛି। 50 କରିକି 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିଛି। ଆଜି କରିଦେଲି 25ଟା, ପୁଣି ଆମେ କାଲି 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିଦବା, ଠିକ ଅଛି।